मशहूर बिजनेसमैन और सियासतदान NA 235 के उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हाजी शराफत खान अकाखील से मिलने उनके हाउस सराब कोर्ट पहुंचे, पुरतपाक इस्तकबाल किया। कामयाब बिजनेसमैन होने के साथ सियासत में कैसे वो असल बात ये है कि हमारे शुरू में हमारे साथ पास जो है ना दिमाग में ये चीज़ है कि मैं अगर मैं बिजनेस में भी रहा हूँ ना तो मैं 40 साल से आरामबाग खिलाफ मार्केट एसोसिएशन का मैं सदर हूँ। मैंने वहाँ सारी जिंदगी खिदमत की है, मेरे खून में खिदमत शामिल है। क्यों PMLN में किस चीज से मुतासर होकर शमूलियत की? यार मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पंजाब में काम किया, उसने पंजाब में बड़ा अच्छा काम किया, तो जब अच्छा काम किया तो मैं बोला यार यही हमारा रेबर है, हमारे लीडर यही है बस। सबसे ज्यादा कौन सा मुल्क अच्छा लगा? देखो असल तो बात यह है कि सबसे प्यारा और जबरदस्त जगह तो मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा है। दुनिया में इंडोनेशिया बड़ा पसंद है। इंडोनेशिया बड़ा जबरदस्त है, मुसलमानों का मुल्क है, खाने पीने भी बहुत है और हर गली में एक मस्जिद भी है। इश्क कितने किए और कामयाब कितने हुए? भाई कोई इश्क नहीं किया, नहीं इश्क हमारा सिर्फ अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। और इंशाल्लाह मैं बहुत बड़ा कामयाब हूँ इस चीज़ में कि मैंने सैकड़ों उम्रे किए और दर्जनों हज किए। शादियां कितनी की और बच्चे कितने हैं? पहले शादी की थी 1987 में, वो मेरे पहले वाइफ थी, उसको 2000 में उसका इंतकाल हुआ और उसके बाद मैं 2001 में दूसरी शादी की मतलब, और 8 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 8 अच्छे बेटे हैं। पाकिस्तान में माशाल्लाह बिजनेस है और दूसरी तरफ सियासत है, टाइम कैसे सियासत के लिए निकाल देते हैं? अब मेरे भाई मैं कोई 10 साल हो गया, मैं सिर्फ चंद लोगों को मैंने कारोबार पे हायर किया कि भाई आप इसको चला दे रहा हूँ। वैसे प्रॉफिट बहुत कम हो गया, लेकिन पहले 100% प्रॉफिट था, अब मुझे सिर्फ 10% मिल रहा है, क्योंकि मेरा खुद तो जो वहाँ है नहीं, इसलिए। भाई लाहौर में सियासत कर रहा है, आप कराची में सियासत कर रहे हैं, औलाद की तरफ से, बच्चों की तरफ से सियासत में लाने का शौक है या नहीं? मैं तो ये चाह रहा हूँ कि बच्चे सियासत में ना आए तो आप बेहतर है बिजनेस करें, क्योंकि सियासत एक बहुत सख्त, बहुत एक समंदर है, रेत का सफर है, नहीं खत्म होने वाला सफर है। हम चलते आ रहे हैं 30 साल से। लेकिन इन शिवारी होटल के आप ऑनर हैं, खानों का शौक तो रखते होंगे, खाने में क्या क्या पसंद है? वैसे आप यकीन करें, मैं अगर सच्ची बात करूँ ना तो मुझे सब्जियां बड़ा पसंद है, दाल सब्जियां इस तरह की चीजें, और गोश्त बहुत कम खाता हूँ, इसलिए कि जब मेहमान आते हैं, दोस्त आते हैं तो साथ में बैठ के खा लेता हूँ, वरना मैं बजाते खुद गोश्त को पकाना अब नहीं पकाता हूँ, नहीं खाता हूँ। मेहमान नवाजी आपकी बहुत मशहूर है, इसके पीछे क्या वजह है? असल बात ये, यकीन करो हमें तो होटल खोलने का मुझे जरूरत भी नहीं थी, बहुत सख्त काम भी है होटल का, छोटी छोटी चीजों को देखना पड़ता है, बड़ा इंसान इस चीज से परेशान हो जाता है। लेकिन मैंने अल्लाह का बहुत फजल है ना, मेरे दिल में ये था कि मेरे भाई मेरे दोस्त तो आते रहेंगे तो उसके लिए खाना कौन तैयार करेगा? वो घर में जो इतने लोगों को खाना तैयार करेंगे और वो करेंगे, मुश्किल है। तो मैंने इशारा कि अल्लाह ने हमें होटल छोटा सा होटल बनाया था, वो इसलिए बनाया था, कुछ दोस्त आए थे, मैंने कहा चलो इसे अभी काम चलता है, आस्ते से मेरे दोस्त भी बढ़ गए, लोग भी बढ़ गए, तो मैंने कहा अल्लाह तुम्हारा बहुत शुक्र है कि आप 35 के आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से उम्मीदवार भी हैं, इस हलके के मसाइल क्या हैं? NA 235 में तो बहुत सारे मसाइल है, इसलिए कि यहाँ पे ये जो भी यहाँ के नुमाइंदे आए हैं, कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के, टाउन के, जो भी है, गवर्नमेंट की तरफ से किसी ने भी काम नहीं किया, बल्कि यहाँ से पैसे कमा के गए और करप्शन किए, इसके अलावा कोई काम नहीं किया इसने। आपके PS कितने उम्मीदवार खड़े हैं और कौन कौन खड़े हैं? मेरा PS 97 से फाज शफी साहब है, और PS 98 से करीम बख्श कबूल साहब है, और PS 99 का 30% जो हमारे NA में शामिल है वो अपना मोहम्मद अमीन साहब है। आपके सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM ये खड़े हैं, तो क्या समझ रहे हैं GDA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दूसरी पार्टियों का इत्तेहाद इन्हें शिकस्त दे पाएगा? इंशाल्लाह जरूर देगा, क्योंकि अब उन लोगों ने, आप समझे ना कि मुत्तहिदा ने 30 साल इसी शहर पे हुकूमत की है, तो शहर को कुछ चीजें डिलीवर नहीं किए, सिवा बर्बादी के और मतलब अफरा तफरी के। और लोग इलेक्शन जीत कर इलाके के कौन कौन से मसाइल हैं जिनको हल करेंगे? हालांकि इलेक्शन से पहले भी आप इलाके के मसाइल हल करने में सरगर्म रहे। तो मेरे पहले की तरजीह तो ये है कि इलाके में बहुत कच्चे खस्ता हालात है, जो कच्चे रास्ते हैं, सेवरेज के वो है, और पानी भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है, डिस्पेंसरियां भी नहीं है, इन जो बुनियादी सवाल जो चीज़ें हैं वो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो खैर इसमें तो खैर टाइम लेके, ये जिम्मेदारी टाउन की और मेयर की और इसकी होती है, लेकिन इंशाल्लाह रहमान ये काम मैं खुद करूँगा और इंशाल्लाह जल्दी भी तेज़ी से करूँगा। और दूसरी बात
کہ یہاں پہ ہمارے جو NA-235 ہے یہاں پہ منشیات فروشی بھی ہے، پورا کراچی میں ہے، لیکن NA-235 میں منشیات فروشی بہت زیادہ ہے. ہمارے نوجوان طبقہ جو اس ماں باپ بڑے مشکل سے بڑا کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اور یہ بڑا ہو کے کچھ بنے گا تو میرے خیال سے یہ سارے ماں باپوں کی میرا کچھ زیادہ تعداد اس کی خواہش جو ہے ادھوری رہ جاتی ہے. NA-235 8 فروری الیکشن کے حوالے سے عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ 8 فروری کو میں عوام کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ انشاءاللہ اس لوگوں کو آپ کامیاب کریں جیسے کہ نواز شریف نے ملک میں بہت کام کیے. میاں صاحب وہ جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے وہ اس نے اگر یہ جو ملک میں کام کیے، اگر اس نے ترقیاتی کام جو پورے ملک میں جو مختلف چیزیں بنائی، فیکٹریاں، موٹر ویز اور اسپتال اور کیا کیا چیزیں، اگر اس کی ترقیاتی کام یا فیکٹریز وغیرہ اگر وہ اٹھایا جائے نا تو ملک آپ کے کنڈر رہ جائیں گے میرے بھائی. ورکر پاکستان مسلم لیگ نون کے آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ وہ بھائی ہم 68 سے یہاں آباد ہے NA-35 میں یا جو حلقے میں، تو ایسا ہے کہ یہ سارا NA-35 ہمارے سامنے آباد ہو جائیں. 2 گوڑ تھے، باقی تیسرا گوڑ ہمارا تھا، تو اس لیے سب ہمیں ان لوگوں کے ساتھ ہمارا بہت ٹائم گزرا ہے اور یہ ہمیں بذات خود جانتا ہے کہ حاجی صاحب حلقے میں کیا چیز ہے، کیا کر رہا ہے، پورا ریکارڈ میرا پورا کردار ان کے سامنے، سب حلقے والوں کے سامنے. ہمارا کام کیسا لگا؟ یار اب غفار مغل صاحب کا کام بڑا زبردست ہے. جب ہم لوگ لاہور جا رہے تھے تو اس نے ہمیں راستے میں ویلکم کیا، پھر گھر نے بہت ترقی کی ہے ماشاءاللہ. ابھی تو ہم اس کے کام سے بڑا خوش ہیں، بلکہ پورا سندھ میں زبردست کام ہو رہے ہیں، بالکل صحیح جو کام کرے صحیح ہے اور سچے کام کر رہے ہیں. الرحمن الرحیم. آپ لوگوں کے غفار بھائی آنے کا بہت بہت شکریہ. یہ ہمارے بھائی ہیں اور یہ ماشاء اللہ 8 بھائی اور 8 بھائیوں میں ہمارے تیسرے نمبر پہ ہیں. ان کی شرافت نام ہے اور شرافت جو ہے نا اس کے پورے قوم میں مشہور ہے، بلکہ اور قوموں میں بھی بہت مشہور ہے. اور اللہ پاک نے بہت اچھا اخلاق دیا ہوا ہے جی صاحب کو، ملنگ بندہ ہے اور ہم بھی ملنگ ہے، تو اس وجہ سے ہم دونوں کا ستارہ میچ ہوا. اور ایسا دوست کبھی زندگی میں کسی کو نصیب نہیں ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم سے یہاں پہ بچپن سے لے کر جتنا بھی ہمارے قوم ہے، برادری ہے، یہاں پہ لوگ اتنا محبت لوگ کرتے ہیں نا، چھوڑتے ہی نہیں ہے. اللہ پاک نے بہت زبردست خوبی دی ہے اس کو. اور جی حاجی شرافت صاحب کے ساتھ 2 دوست 2 شہزادے ہر ٹائم موجود رہتے ہیں، گل خان عقاخیل اور فضل محمد، جو ماشاءاللہ جب بھی میں تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں میں دیکھتا آ رہا ہوں. پہلے تو گل بھائی سے بات کرتے ہیں کہ جو ماشاءاللہ ساتھ بھی ہوتے ہیں. حاجی صاحب کا کردار، شخصیت، رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہے؟ حاجی صاحب کا ماشاءاللہ کردار تو سب کو پتہ ہے، اور رویہ تو یہ کہ بالکل اپنے بچوں سے زیادہ بلکہ ہمیں پیار کرتے ہیں. اللہ الرحمن الرحیم. میں تو حاجی صاحب کے اس سے متاثر ہو کے یہاں پہ آج جو ہے نا 6 سے 7 سال ہو گئے ہیں. تو حاجی صاحب ایک شریف انسان ہے اور شرافت بھی نام ہے، ان کے کام بھی شرافت کے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاجی صاحب کو بطور چاچا اور شخصیت بہت ہی زبردست اور عاجزی اور انکساری کی شخصیت کے حامل ہے حاجی صاحب، اور خدمت گزار، اور ہمارا یقین ہے حاجی صاحب نے اس سے پہلے بھی قوم کی خدمت کی ہے اور آگے بھی کریں گے. اچھا رویہ صاحب کا ہمارے ساتھ بالکل بہت پیار کرتے ہیں، بڑے چاہتے بھی ہیں ماشاءاللہ، بہت نفیس بندہ ہے. خواہشات آپ کی حاجی صاحب سب پوری کرتے ہیں یا کوئی رہ جاتی ہے؟ نہیں، الحمدللہ حاجی صاحب نے ساری خواہشات پوری کی ہے. جو چیز مانگے وقت سے پہلے ہمیں رکھ ہے، کوئی چیز کا منع نہیں کیا ہے. بہت خوشحال ہے کہ اللہ کا شکر ہے.